मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मौलिक वबा ने मजीद 32 अफराद की जान ले ली। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 13,508 हो गई। 24 घंटों में 2,664 नए केसेस भी सामने आ गए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 21,121 तक जा पहुंची। हुकूमत का कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। NCOC की कोरोना फैलने पर तशवीश। शुमाली अफ्रीका और ब्राज़ील के वायरस पर बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियों पर गौर। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसला होगा। वबा में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने पर डॉक्टर सीमी जमाली ग्लोबल हीरो करार। अमरीकी जरीदे ने फहरिस्त जारी कर दी। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में राब्ता। चेयरमैन सेनेट का नतीजा अदालत में चैलेंज करने पर मुशावरत। मंगल को PDM के सरबराही इजलास में हतमी फैसला करने पर इत्तफाक। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने नताइज मुस्तरद कर दिए। इल्ज़ाम लगाया सेनेट इलेक्शन इंजीनियर थे। 7 वोट किस तरह मुस्तरद हुए, वजह क्या थी? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स ने यूसुफ फज़ा गिलानी को वोट दिया। तमाम जमातें PDM के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला जल्द हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इमरान खान की हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी। पार्लियामान से इस्तीफे देने या ना देने का फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे। नैब ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज जमानत पर रिहा होने के बाद मुसलसल रियासी इदारों पर हमले कर रही हैं। मुक़द्दमात की तहक़ीक़ात में भी ताउन नहीं कर रही। अदालत आलिया ने नैब की दरखास्त 15 मार्च को समाअत के लिए मुक़र्रर भी कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब एहतसाब का नहीं, ये इंतकाम और सियासी वफादारियाँ तोड़ने का इदारा है। मरियम नवाज की ज़ुबानबंदी की कोशिश की जा रही है। ना हुकूमत ने बात की, ना किसी इदारे ने। तकलीफ सिर्फ चेयरमैन नैब को है। उम्मीद है इस दरखास्त पर अदालत नैब पर जुर्माना आयद करेगी। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। फिलहाल के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। हमारा मकसद सादिक संजरानी साहब जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये एक बड़ा दरीना ख्वाहिश थी कि वो इलाके जो कि माजी में नज़रअंदाज किए गए, उनके लिए अमली तौर पे कुछ किया जाए और सिर्फ अलामती तौर पे नहीं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा कि साउथ बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तारीखी पैकेज दिया, 632 अरब रुपए से जायद का। इसी तरह बड़ा तारीखी पैकेज दिया, 632 अरब रुपए से जायद का। इसी तरह साबिका फाटा, वो भी बहुत पीछे रह गए हैं। तो उनकी तरक्की के लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पैकेज पहले तो मर्ज कराए ये इलाके। वो एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारी हुकूमत की कि हमने फाटा के इंतज़ाम को किस तरह से अमली तौर पे ग्राउंड पे लाए, जो कि एक आसान काम नहीं था। ये सदियों से चल रहा है एक निज़ाम, उसको हमने एक बड़े अहसन तरीके से, और उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। CM महमूद खान ने और उनकी काबीना ने बड़ी काविशें की, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने भी और वहाँ के लोगों ने भी बहुत ताउन किया और उनकी तरक्की के लिए 100 अरब के सालाना के बजट भी दिया। तो
مرزا افریدی صاحب جن کا تعلق فاٹا سے تھا، الحمدللہ وہ بھی اب ہمارے ڈپٹی چیئرمین ہیں، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. اور اسی طرح صادق سنجرانی صاحب جو کہ بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو نامزد کیا ہماری پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ. اب یہ جو الیکشن ہوا اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے فائدے کیا عوام کے لیے کیا ہیں؟ کیونکہ اصل جو ان ساری چیزوں کا، جمہوریت کا، حکومت کا، ہر چیز کا، اس کا جو محور ہے وہ عوام ہونے چاہیے. اور ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی، اسٹیٹ، سارا کچھ ان کا کام ہو کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کریں، ان کی زندگی میں آسانیاں لائیں، ان کو ترقی کے وہ مواقع دیے جائیں جو کہ ان کا آئینی حق ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ قانون سازی کرتی ہے، اور وہ قانون سازی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ عوام کے لیے ہوتی ہے. ریفارمز ہوتی ہیں وہ عوام کے لیے ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2.5 سال میں بدقسمتی سے، کیونکہ ہمیں واسطہ تھا علاقائی جماعتوں سے جو کہ پی ایم ایل این کی صورت میں پنجاب، سینٹرل پنجاب کی پارٹی، پیپلز پارٹی اب رورل سندھ کی پارٹی بن گئی ہے. تو یہ جو ان کا جو رول تھا پچھلے 2.5 سال میں، کیونکہ سینٹ میں ہماری مائنورٹی تھی، تو ہم قوانین کو، ریفارمز کو آگے نہیں لے جا سکتے تھے. اور اس کی وجہ سے جتنے بھی مفاد عامہ، عوام کی بہتری کے لیے جو ریفارمز پرائم منسٹر صاحب ہماری حکومت لانا چاہتی ہے، وہ آ کے سینٹ میں رک جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا جو ریفارم ایجنڈا ہے ہماری پارٹی کا، ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، اس کو بہت زیادہ رکاوٹیں اس کے راستے میں حائل کی گئیں. کیونکہ اپوزیشن کا، ان کی سیاست کا مقصد صرف ذاتی فوائد حاصل کرنا، ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لانا جو کہ ایک خاص طبقے کی، ایک خاص گروہ کی مفادات کی تحفظ کر سکیں. اور وہ انہی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے پچھلے 30-35 سال سے حکومت کر رہے تھے. نتیجہ وہ کیا ہوا کہ ملک کو ایک مفلوج اکانومی، معاشی صورتحال، قرضوں سے بھرا ہوا ملک، ڈوبا ہوا ملک، ادارے بالکل مفلوج، اور عوام نہ ان کو انصاف، نہ ان کو خوشحالی ملی، بلکہ الٹا ان کو، جن کو کہ عوام نے منتخب کیا تھا اپنی بہبود کے لیے، ان کی دولتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا.